बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज दास स्पोर्ट्स क्लब पे पाकिस्तान का दो टैलेंटेड एथलीट, वो टैलेंटेड कोच और बहुत ही टैलेंटेड रेफरी हमारे साथ मौजूद है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। आज मैं आपकी इनसे मुलाकात भी कराऊँगा और इनके बारे में हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन कठिन मराहिल से गुजरे हैं और अब अपनी इस अचीवमेंट से लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा इम्तियाज़ साहब, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप टाइम दिए आपने उसको। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपको ये इंटरव्यू दूँ, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से है। पाकिस्तान आर्मी से आने से पहले मैं एक छोटा सा शहर है सिंध का, मेहरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ रोड में, वहाँ क्यूकेशन करता था। और थोड़ा अर्सा क्यूकेशन करने के बाद वहाँ पर स्कोप नहीं था, तो मैंने फिर पाकिस्तान कराटे टीम ज्वाइन की और इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी में आया। और पाकिस्तान आर्मी में हमारे इंटर सेंटर्स के मुकाबले होते हैं। वहाँ पर मुकाबले करने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी टीम में सेलेक्ट हुआ। आर्मी टीम में फिर एक बहुत ही सख्त कंपटीशन होता है खेलने के लिए ही, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जगह बनाई। 2005 में जूनियर WSKF नेशनल खेली और उसके बाद जो है कंटिन्यू आर्मी की तरफ से नेशनल कई बार गोल्ड हुआ हूँ, मैनी टाइम साउथ एशियन गोल्ड हूँ और साउथ एशियन सिल्वर भी हूँ, एशियन चैम्पियनशिप खेला हूँ, सेमी फाइनलिस्ट हूँ, इस्लामिक गेम्स खेला हुआ हूँ। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए कोच मैं तकरीबन 4 साल से कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी टीम जो है इस लास्ट नेशनल में हम गोल्ड हुए। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि कराटे जो एक ऐसी गेम है जिसमें रहते हुए आप अपना सेल्फ डिफेंस, अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए आप एक अच्छा सा वो कर सकते हैं आइडियल। और बच्चों को भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कराटे में बहुत स्कोप है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से कराटे एक टाइम था कि पाकिस्तान की कराटे बहुत ही हाई लेवल पर थी। साउथ एशिया में हम चैम्पियन थे, एशिया में हमारे मेडल आ रहे थे। और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का किरदार हमेशा से ही पाकिस्तान कराटे के लोगों के लिए बहुत नुमाया रहा है। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन इसमें बहुत ही आला काम किया है और हम सबको कोर्सेज वगैरह भी करवाए हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, इसमें आपकी भी काफ़ी ख़ासियत शामिल है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने तो मुझे बहुत ही सैड स्टोरी सुनाई थी कि आप ईरान में कैंप का और आपकी वालदा की कैंप का, लेकिन आपने रास्ते की सपने को कैसे बना दिया, वो ज़रा फर्स्ट टूर था और मेरे जाने से कोई 10 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने छुट्टी ली और घर चला गया। घर जाके पता चला वालदा की तबीयत काफ़ी सीरियस है, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं अगर आप कहते तो मैं ये टूर्नामेंट यहाँ पर जा रहा हूँ ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी और मैं इसको ड्रॉप कर दूँ। तो मेरी वालदा कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा जाए और जो है ना पाकिस्तान का एक नाम रोशन करे और जब वापस आए तो मीडिया वगैरह हो और मैं उन्हें उसे देखूँ। तो मैं बड़ा दिल करके जो है ना मैं चला गया। बहरहाल पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के और भी साथी साथ थे, तो इस तरीके से हम ईरान चले गए। जब दूसरा तीसरा दिन गुजरा तो मुझे ना ऐसी ख्वाब आया है कि जी मेरी वालदा की जो है ना हालत डेथ हो गई है। तो मैंने भाई को फ़ोन किया है घर पे कि यार अम्मी से बात करवा दो। वो मुझे कहता है कि अम्मी सो रही है, 12 बजे का टाइम का दिन का। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरी बात करवाओ अम्मी से। तो खैर उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई, कहता मैं घर से बाहर हूँ। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को कॉल की है, वासिफ, तो उसने मुझे बताया कि आपकी अम्मी के आज कुल थे तो उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह मुझे पता चला। फिर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के चेयरमैन हमारे सर मोहम्मद जहांगीर साहब, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया। उन्होंने कहा जो वक्त गुजर गया है वो कभी नहीं आता है, तो आपका क्या, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको किसी तरीके से पाकिस्तान भेजूँ, तो इस टाइम ईरान से कोई फ़्लाइट नहीं है, तो आपको मैं दुबई से भिजवा देता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी, तो मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ वो तो दुनिया से जा चुकी है। तो फिर वहाँ काबियाना में 3 दिन वालदा के लिए, वो शमसी मोहम्मदी थे हमारे कोच,
انہوں نے قرآن خوانی کن خوانی وغیرہ بھی کروائی اور ساری ٹیم نے بھی بڑا وہ میرا ساتھ دیا اور الحمدللہ ہم نے وہاں سے پھر ایک اچھی ٹیم کی صورت میں ہم وہاں سے جب ٹور لگا کے واپس آئے تو اسی طریقے سے پھر میں انڈیا گیا اور الحمدللہ میں نے انڈیا میں گولڈ میڈل جیتا. جب واپس آیا تو میری والدہ نہیں تھی لیکن وہ جو چاہتی تھی وہ سارا اسی طریقے سے تھا کہ میڈیا بھی تھا سارا تھا. اس سارے سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں سر جہانگیر صاحب کا اور سر نسیم قریشی صاحب کا, اسپیشلی ان کا جو انہوں نے آج تک مجھے سپورٹ کیا. سر اجاز صاحب کا بھی جنہوں نے مجھے آج اس مقام تک پہنچانے کے لیے ریفری میں میری بڑی ہیلپ آؤٹ کیا وہاں پر بھی, اور سر نسیم قریشی صاحب جنہوں نے ہمیشہ ہی ہر اس جگہ پہ جہاں پر ہم تھوڑی بہت چیزیں غلط کرتے ہیں ان کو صحیح کرانے میں ہمارا بڑا ساتھ دیا. آپ کی والدہ نے جو چاہا آپ نے کر دیا, لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے یقیناً آپ کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑی ہوگی اور آپ نے دن رات ایک کر دیا ہوگا. ویسے کبھی بچپن سے آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے اچیومنٹ کرنی ہے کراٹے میں؟ اس سلسلے میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ جو ساتھی اس کو دیکھیں گے ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کیسے پلان بناتا ہے. جب میں آرمی ٹیم میں آیا تو میرے ٹیچر تھے عادل جان, ان کو جو ہے نا ڈیفینس میں اسی ٹائم پلاٹ ملا تھا. تو شوق تھا مجھے کراٹے کا بہت زیادہ, لیکن میں نے کہا اگر میرے ٹیچر کو پلاٹ مل سکتا ہے ڈیفینس کے اندر تو میں بھی حاصل کروں گا. تو میں نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھا, اسپیشلی 2 ٹائم آرمی کی کلاس ہوتی ہے اور بڑی ٹف کلاس ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ پھر میں رات میں ہم اپنے ٹائم میں جو ہے نا ایک جگہ پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں, کبھی سرفرمان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, کبھی کسی قلم میں چلے جاتے ہیں, لیکن ایکسٹرا ٹائم ہم نے اپنا لگانا شروع کیا. اور اللہ کا شکر ہے 2007 میں ہی میری پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہو گئی اور الحمدللہ میں نے پاکستان ٹیم میں پھر 2-3 سال رہنے کے بعد مجھے ٹور ملا اور پہلے ہی ٹور میں الحمدللہ میں ایشین چیمپئن شپ کانگزو میں گیا اور وہاں پر میری پرفارمنس بہت اچھی تھی. میں نے 2 فائٹیں جیتی, پہلے چائنا سے تھی, چائنا مکاؤ سے, اور دوسری فائٹ میری تھی انڈیا کے ساتھ جس کو میں نے 8-0 سے وہاں پہ ہی ہرایا. اور اس کے بعد میری فائٹ تھی ایران سے جو میں ہار گیا اور ریپی چارج میں برونز میڈل کی فائٹ کویت سے ہارا. لیکن ایک چیز مجھے یہ لگا کہ کبھی بھی انسان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ اسپورٹس مین کو. ایک مقام پہ پہنچنے کے لیے ایک مقصد, جب تک آپ کے پاس ایک مقصد نہیں ہے آپ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. چھوٹا وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیشہ ایک چیز ہے کہ آپ بڑا سوچیں, بڑا کچھ کرنے کا سوچیں. اور الحمدللہ میرا یہی تھا کہ میں انڈیا میں جاؤں اور انڈیا کو ہراؤں, کیونکہ میرا ڈپارٹ بھی اس چیز پہ بڑا وہ ہے کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ شروع سے ایک جو ٹسل ہے وہ, اور الحمدللہ انڈیا سے میری کوئی 4 بار فائٹ آئی ہے اور چاروں بار میں نے اس کو تقریباً ٹائم سے پہلے 8-0 سے ہرایا. اور الحمدللہ آج میں اس مقام پر ہوں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی ہوں اور اپنا آرمی ٹیم کے اندر بھی کوچنگ کر رہا ہوں. اور بہت شکر گزار ہوں کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت سارے ٹیچر نے سپورٹس کیا ہے اور ان سارے ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سب دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. امتیاز نے انڈیا کو بھی انڈیا میں مارا نہیں ہوا ہے بلکہ بالکل ملیا میٹ کیا ہوا ہے. تو امتیاز آپ کو کافی سارے مقابلے ہوئے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل پہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, آپ بہت جذباتی ہیں, طرح کچھ ہوتا ہے ایک دم سے پریشان اور اگریسو ہے. یہ کھلاڑی میں ہونا بہت ضروری ہے. تو لیکن کوئی ایسا ہمیں انٹرنیشنلی واقعہ سنائے کہ جہاں پہ آپ نے اسی اگریسونیس میں جا کے کچھ کیا اور پھر ابھی تک وہ یاد ہو. انڈیا کے ساتھ ہماری ٹیم کو میتیں تھی 2011 میں, سر جہانگیر, سر شمیم ہاشمی صاحب, میڈم اندلیب تھیں ہمارے ساتھ. تو میری جو نا اپنے ویٹ میں کوئی اتنی اچھی فائٹس نہیں میں نے کی. تو میرے کوچ تھے خالد نور صاحب, تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم انڈیا میں آئیں اور انڈیا کو ٹیم فائٹ میں ہرائیں. تو جب میری فائٹ آتی ہے اس سے پہلے ہمارے 2 لڑکے بیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے. ہم 3 پیچھے ہوتے ہیں, میں ہوں, سعدی ہے, رمضان ہے, تو ہم تینوں کو جیتنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے کوئی 35 سیکنڈ سے پہلے جو ہے نا انڈیا کو جب 9-0 سے بیٹ کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ شمیم سر جو ہے نا وہ بالکل اولڈ تھے, ہمارے بڑے محترم ہمارے پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے جو ہے نا اوپر سے چھلانگ لگا دی. اور سر جہانگیر کو دیکھتا ہوں بڑے ہیپی ہیں, نسیم یہ میڈم اندلیب, تو یہ میرے لیے بڑا ایک وہ تھا کہ اس طرح کی جگہ پہ میں اتنا اس لیے بھی ہیپی اس لیے تھا, خوش تھا کہ میں نے انڈیا کو ہرایا. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ جو میرے ساتھ جو مجھ سے امید لگا کے بیٹھے تھے, اور پھر الحمدللہ سب نے دیکھا کہ پاکستان کراٹے ٹیم نے
نہ صرف وہاں پر وہ ایونٹ جیتا بلکہ پورا ٹورنامنٹ ہی جیت لیا، اور ماشاءاللہ پاکستان انڈیا میں جا کے انڈیا کو کلین سویپ کر کے ہم واپس آئے۔ مجھے یہ پتہ چلا جب وہ ٹیم جیتے ہو رہی تھی تو پورا حال جو ہے وہاں پہ صرف ماتم پیچ گئی، خاموشی چھا گئی، لیکن جیسے ہی آپ جیتے ہیں تو صرف اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعرے صرف آپ کی وجہ سے لگ رہے تھے۔ جی سر، وہ میں بتانا چاہوں گا، ہماری وومن ٹیم ماشاءاللہ کا جو ایک نعرہ تھا ان کا سانگ وہ تھا، اور پورا انڈیا کا یہ تھا کہ ہمارے ٹوٹل ہم کوئی 15 لوگ تھے، لیکن وہ پورا کراؤڈ اتنا 10,000 سے بھی زیادہ 15,000 کے لوگ قریب تھے، تو وہ بھارت ماتا کی یہ وہ فلاں بڑا نعرے ان کے چل رہے تھے، لیکن جب ہم جیتے ہیں الحمدللہ پورا حال وہ سناٹا ہو گیا، کوئی وہاں پر بندہ نہیں بچا سوائے وہ جو پلیئر جنہوں نے میڈل پہننے تھے، اور اس طریقے سے پھر الحمدللہ ہماری ٹیم نے بڑے نعرے وغیرہ مارے، کیونکہ ہمارا وہ لاسٹ ایونٹ تھا اور امبیسڈر پاکستان وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پھر سر جہانگیر صاحب کے ساتھ ہمیں سب کو جو ہے انویٹیشن دیا، ہم لوگ پھر ڈنر وغیرہ بھی وہاں پر کیا، اور بڑا اچھا ہمیں انہوں نے جو ہے لک آفٹر پاکستان آنے پر بھی کیا، اور فیڈریشن نے بھی اسپیشلی اپنے فنڈ سے پاکستان کراٹے ٹیم کے ان 5 ممبرس کو جو ٹیم فائٹ میں کھیلے ان کو پرائز منی بھی دی اور بائی ایئر کا ٹکٹ بھی دی۔ امتیاز، ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے، آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی وجہ سے کراٹے لائیو ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، اب آپ ایک اچھی کوچ بھی ہیں، ابھی آپ کہیں گئے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، وہاں بھی آپ کی کارکردگی ایز اے کوچ بھی بہت اچھی ہوئی، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ ہماری ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ ہوئی ہے 2022 میں سری لنکا کے اندر، کولمبو کے اندر تھی، اس سے پہلے بھی ہم جا چکے ہیں، لیکن الحمدللہ سر جہانگیر صاحب کی قیادت میں یہ ٹیم وہاں پر گئی، اور ایز اے کوچ میں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہاں پر گیا، اور بالکل ہماری یہ ینگسٹر ٹیم تھی، اور ہم نے ایک ہسٹری میکر ریکارڈ بنایا کہ جس میں ہمارے 7 گولڈ تھے اور کوئی 11 سلور اور 8 برونز میڈل ہم نے جیتے، اور یہ اس سے پہلے کا سب سے اچھا رزلٹ تھا کسی بھی چیمپئن شپ میں ہمارا، اور نہ صرف جونیئر لوگوں نے اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا، اور ہم صرف یہ سوچ کے نہیں گئے کہ ہم وہاں پر صرف کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں یا ٹور لگانے کے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ ایز میری کوچنگ میں اور پاکستان کراٹے فیڈریشن کی جس طرح سے مجھے ہدایات تھی سر جہانگیر صاحب کی، اور پوری ٹیم نے ایک ایسا مثالی کھیل پیش کیا جس کی میں سوچ رکھ رہا تھا، جس سے میں سوچتا تھا کہ میری ٹیم اتنا اچھا پرفارم کرے گی، اور الحمدللہ میری ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کراٹے فیڈریشن کا نام روشن کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ آج وہی ٹیم الحمدللہ نیکسٹ انشاءاللہ کوئی ٹورنامنٹ آئے گا اس سے بھی بہتر پرفارمنس دے گی وہاں پر جا کر، جہاں بھی انشاءاللہ یہ اچھا ماشاء اللہ آپ نے ایز اے کوچ بھی بڑی امپرومنٹ ہے آپ کو۔ ابھی آپ حال ہی میں ازبکستان گئے ہوئے تھے، وہاں آپ ایز اے ٹیم بھی کامیاب ہیں، ایز اے کوچ وہاں پہ ریفری بھی آپ نے کورس کیا، اور وہاں پہ ایشین کوالیفائی ریفری بھی بن گئے، ایک وہ فٹنگ بتائیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ ایک دم سے کوچ سے ریفری کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ ہر پلیئر کو رول کا پتہ ہونا چاہیے، اور ایز اے کوچ تو اس کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے پلیئرز کو کس طریقے سے ایک اچھا کوچ گائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ریفری کا پتہ نہ ہو۔ ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے نا ایک کوچنگ کورس رکھا راولپنڈی کے اندر AS28 میں، وہاں پر سر نسیم قریشی صاحب اور اجاز الحق صاحب آئے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا اس کے لیے بڑی اچھی ٹریننگ دی، اور پورا جو ہے کورس کروایا گیا 3 دن میں، پریکٹیکل بھی تھیوری بھی، ہم نے وہاں بہت کچھ سیکھا جو اس سے پہلے میرے اپنے نالج میں بھی نہیں تھا، اور وہاں سیکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ابھی یہ ایشین چیمپئن شپ جو ہو رہی ہے تاشکنڈ میں ازبکستان میں، تو اس میں جا رہا ہوں ایز اے کوچ، کوچنگ کورس بھی الحمدللہ میں نے پاس کیا، لیکن ایشین ریفری بننا جو ہے نا ہر کسی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی اس کو ایگزام پاس کرے، کیونکہ بہت ٹف ایگزام ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کو پاس کیا۔ جب میں پاس کر کے آیا تو میرے سر اجاز بھی وہیں پہ تھے، اور سر جہانگیر صاحب تھے، اور میرے بہت سارے اچھے ساتھی وکیل صاحب، کاشف تھا اور عاصم تھا، سارے ساتھی تھے، تو ان سب سے جب میں واپس آیا تو میں ان کو بتایا کہ جی میں پاس ہو گیا ہوں، تو ایک میرا بڑا ایک اچھا وہ تھا کہ سیلیبریشن والا، تو خوشی بڑی ہوئی۔ پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا ایشین ریفری شپ میں، تو میں نے ایز اے اپنے ٹیچر نسیم صاحب کو بھی فون کیا، میں نے کہا سر آج آپ کی محنت رنگ لے آئی، اور جو آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے تو میں نے اس میں بڑے اچھے سے وہ پاس کیا ہے ٹیسٹ بھی، اور ریفری پھر میں نے وہاں پہ ایز اے جج بیٹھا ہوں، اور الحمدللہ میں نے کوئی 19 فائٹوں کے اندر جج بیٹھا ہوں، اور اس بات کی خوشی بھی تھی کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا میں ایک
तक सेलेक्ट हुआ हूँ कि जी एज ए रेफरी, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरा आगे स्कोप है कि एज ए कोच मैं पाकिस्तान टीम के साथ भी हूँ और एज ए आर्मी टीम के साथ भी। तो इंशाल्लाह भी मेरा प्लान है कि WKF का जो है ना कोचिंग कोर्स करूँ वर्ल्ड का। जनाब, आपने तो हर कराटे के हर शोबे में काफ़ी तरक्की की है। अब जो माशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल कोच हैं, और अब आप अपनी सक्सेस से दूसरे लोगों को, नए खिलाड़ियों को कैसे मौके दे रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो जिन हर्डल से आप गुजरे हैं, तो आपने क्या ऐसे असबाब किए कि वो खिलाड़ी उन मुश्किलात से ना गुजरे। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से भी ये दरख्वास्त करूँगा, इंशाल्लाह उनको भी कहा है कि हमें पाकिस्तान में लीग की ज़रूरत है। जब तक हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबे लेवल पे, या हम लोग किसी डिपार्ट लेवल पे लीग शुरू नहीं करते, हम आगे बहुत बड़े मैचेस, बड़े इवेंट्स में मेडल नहीं ला सकते। लीग्स में ये होता है कि आप 5, 6, 10 लोग एक इवेंट में आते हैं, हर कोई एक से फाइट करता है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती है। पाकिस्तान में एक टाइम था कि जब 3 इवेंट एक साल में 3 से 4 इवेंट होते थे और 2 साल के बाद नेशनल गेम्स होती थी। अब मुल्की हालात इस तरीके से हैं कि पूरे साल में नेशनल जितना फ़ंड भी फेडरेशन के पास नहीं होता। मैं नहीं समझता हूँ कि वो नेशनल कराने जितना भी फ़ंड हो उनके पास। उसके बावजूद वो टूर्स पे भी लोगों को लेके जाते हैं। अभी पूरे साल में हमारा एक इवेंट होता है, वो भी नेशनल चैम्पियनशिप होता है। इससे पहले हमारे 3 इवेंट तो वो हैं जो मुझे अच्छे से याद है, हम खुद खेलते रहे। इंटर डिपार्ट होता था, रैंकिंग होती थी, ऑल पाकिस्तान होता था, उसके अलावा नेशनल चैम्पियनशिप हर 2 साल के बाद नेशनल गेम्स होती थी। अब प्लेयर्स को वो मौके नहीं मिल रहे। हर 2 साल बाद तो सेफ गेम होती थी, अब प्लेयर्स को वो मौका ही नहीं मिल रहा कि वो किसी जगह पे, बड़ी जगह पे जाके अचीवमेंट। इंटरनेशनली तो हर साल में कुछ 15 से 20 इवेंट आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनको स्पॉन्सर ना होने की वजह से, सपोर्ट ना होने की वजह से, हमारा जो लड़का जो टैलेंट वो दिखा सकता है, जो उसमें है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इसलिए मेरी आज सर इजाज़ से भी बात हो रही थी कि हम इसके ऊपर जो है ना लीग करवाने के बारे में सोचें, और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से भी मैंने ये बात की है, सर जहांगीर साहब से भी, कि सर हमें अभी लीग की तरफ बढ़ना होगा, ताकि हम अपने जो बच्चे हमारे जो हैं वो अपना टैलेंट तो उसमें जब दिखाएंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पहले पूरा साल कैंप लगाता था, 2 महीने के लिए हम ईरान में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब वो स्पोर्ट नहीं है। लेकिन कराटे के इवेंट्स जब तक नहीं होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए हमें इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन इसके ऊपर भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी इंशाल्लाह। आपकी माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट है, आप जहन में भी बड़ी क्रिएटिविटी है माशाल्लाह, और अल्लाह करे जो आप चाहते हैं उस पर अमल पैरा करें और इस मुल्क में आप मज़ीद कराटे का तरक्की पैदा करें। आप जाते जाते जो न्यू कमर हैं, जो खिलाड़ी आ रहे हैं, वो उनको क्या मैसेज देंगे कि वो किस आप की तरह कामयाब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सिर्फ दुनिया में एक ही शख्स कामयाब कर सकता है, वो आप खुद हैं। इसके अलावा आपको कोई कामयाब नहीं। आप पूरी लगन से मेहनत करें, अपनी ट्रेनिंग पे मुसलसल तवज्जो दें, अपने प्रॉपरली और अच्छे कोचेस के पास जाकर ट्रेनिंग करें। और दूसरी बात है कि हर प्लेयर्स का काम बनता है कि वो रूल को समझे। कराटे में आए दिन रूल चेंज हो रहे हैं, कराटे ओलंपिक में शामिल होने की वजह से हर दिन, क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि मैं खुद अपने सीनियर्स से रब्ता करता हूँ कि सर मुझे बताएं कि अब रूल कौन से चेंज हो रहे हैं। क्योंकि कराटे में अगर आपने आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, आपको रूल की समझ होनी चाहिए, कराटे रूल की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मौके यही हैं कि आप बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करें और अपना ट्रेनिंग सेशन, अपना एक पीरियड लगाएं कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है। अब मेरा एक प्लान था कि मैं जो हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस में पाकिस्तान आर्मी ने प्लाट दिया था, तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 5 प्लाट जो साउथ एशिया में बच्चे गोल्ड होके आए हैं, उनको 5 प्लाट डिफेंस के अंदर जो है पाकिस्तान आर्मी ने दिए हैं, और उनकी कारकर्दगी की वजह से। और ये मैं चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के और बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, वो इतनी मेहनत करें। हमारी इस जो नरगस ज़ारा माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, शाहिदा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सादी अब्बास एक बड़ा नाम है कराटे के अंदर, कलसूम हज़ारा है, रहमत अभी ये यंगस्टर है, हमायूं ये अच्छे हैं अभी, और सिंध के बच्चे भी आगे आ रहे हैं, बलूचिस्तान से बच्चे आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ एक प्लान करें, मकसद बनाएं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और मैं लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा, शुक्रिया अदा करता हूँ सर इजाज़ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका दिया। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम पाकिस्तान कराटे फेडरेशन में रहते हुए अच्छा काम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। में क्या आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम आपके मशहूर हैं कि हमारे पास पाकिस्तान का एक सरमाया, एक टैलेंट और इस
बहुत वर्क की है, जिसने बहुत मेहनत की है, वो आज हमारे पास है। तो हम तो आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं। सर आज आप इस आज मुकाम पे भी जहाँ पहुँचे हैं, इनमें आपकी बड़ी काविशें हैं। आपने बड़ा रेफरी ने भी मुझे सपोर्ट किया। ये ख़ास तौर पे जब इस एशियन चैम्पियन उस पे गए तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मेरे इल्म में नहीं थी। तो वहाँ पे जब जा रहे थे प्लेन में तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं आपसे पूछ रहा था सर इसका क्या है। तो कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोर्स के दरमियान भी कंफ्यूज कर रहे थे और वहाँ पे आपने कहा नहीं ये इस तरह से नहीं इस तरह से। तो वो मुझे अच्छे से याद है, वही सवाल उस पेपर में भी आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा जो आपने मुझे बताया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। मेरा ये चैनल है डार्क मोड, इसके थ्रू आप पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को या किसी को भी जो भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये लीगल स्पोर्ट्स है, इसमें कितनी तवज्जो दें और ये मुल्क का क्रिकेट से ज़्यादा नाम। बताना चाहता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि जब हम श्रीलंका से जीत गए तो बड़ा हार्ड हुआ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा हमें लेने भी नहीं आया। ये एक बड़ा तमाम प्लेयर्स के दिल पे ये बात हुई। मैं एज ए प्लेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जो उनके दिल से। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन में इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी इतने प्लेयर्स को सपोर्ट किया और वहाँ पर लेकर गए और बड़ी अच्छी माशाल्लाह वहाँ पे हमारी मैनेजमेंट थी और इसी वजह से इतना अच्छा रिज़ल्ट भी आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड थोड़ा सा जागे और वो इसलिए जागे क्योंकि देखें एशिया में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एशिया में मेडल जीतना एक बड़ा बहुत मुश्किल काम है और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन वाहिद फेडरेशन है जिसके पास एशिया में गोल्ड और पहली खातून हमारे पास है नरगिस हज़ारा जो एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कराटे के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करे। ये इंडिविजुअल गेम्स है, इसमें प्लेयर्स को ट्रेनिंग के मौके मिलें, ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएं, वो पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। सवाए क्रिकेट के अलावा अदर गेम्स के ऊपर भी काइंडली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को फोकस करना चाहिए। जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये इस तरह सिर्फ एक फेडरेशन जो उसके पास तो इतना फ़ंड ही नहीं है कि वो अपने नेशनल वगैरह इवेंट भी करवा सके। उसके बावजूद पाकिस्तान कराटे फेडरेशन हर साल 2-3 कोचिंग कोर्स वो करवा रहे हैं और उसके अलावा जो है ना किसी टूर पे जाना है तो उसमें भी सपोर्ट करें। अभी इंशाल्लाह मुझे कल ही पता चला सर से मेरी बात हो रही थी तो मार्च में भी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट करके जो हमारी टीम वुमेन टीम 5 लोगों की अपनी टीम ईरान जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि आप सबका काम बनता है ज़िम्मेदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान में सेफ गेम्स हो रही हैं, एशियन गेम्स आगे आ रही हैं, उनमें हमने पाकिस्तान कराटे टीम ने एक बड़ा पाकिस्तान के लिए अच्छा नाम रोशन करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान आर्मी का ये इम्तियाज़ अली जब ये एथलीट था तो भी इसने मुल्क का नाम रोशन किया और इसने साउथ एशिया में सैफ गेम्स में मेडल हासिल किए, गोल्ड मेडल हासिल किए। इसने इंडिया को इंडिया में पहुँचाया और इसी की वजह से टीम को मिलते हैं हमारी टीम वहाँ पे विनर करार पाई है। और फिर जब ये कोच बना है तो एज ए कोच इसने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। अभी ये टीम के साथ गया था और वहाँ पे जो भी हालात थे इसकी बिल्कुल न्यू और यंग बच्चों की टीम लेकर गया, वहाँ भी इसने काफ़ी मेडल्स हासिल किए। तो एक ही लेसन जो मैं सारी इसकी गुफ्तगू से सीखा कि नेवर गिव अप। जब आप लगन सच्ची हो लेकिन सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप छोटा सोचेंगे तो फिर छोटा ही रहेंगे, अगर इसकी तरह बड़ी सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते भाईजान आप भी और आप भी एक चीज़ मत भूलिएगा, जहाँ स्पोर्ट्स क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच सर।